Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sholat dalam keadaan sakit. Itu beberapa hari menjelang beliau wafat. Wafatnya di hari Senin dan peristiwa itu Rabu malam Kamis. Beliau sholat, kepala beliau diikat dengan kain karena sakit. Selesai sholat maghrib, Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tempat tidurnya di rumah Aisyah yang berdampingan langsung dengan masjid. Sakit kian menderanya, panas tubuhnya semakin tinggi, sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Saking panasnya, suhu badannya sakit. Bahkan sahabat menceritakan dari balik selimutnya terasa panas tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah waktu Isya. Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Kaum muslimin berkumpul menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlalu waktu, tidak juga beliau kunjung datang. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersadar dari pingsannya, lalu disingkapkan wajahnya dan bertanya kepada keluarga yang ada di sekelilingnya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Mereka menjawab, "Qalu la ya Rasulullah. Wahum yantadhirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Rasulullah sedang sakit. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ambilkan air. Lalu diambilkanlah air. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membasahi seluruh tubuhnya, berharap itu akan mengurangi demamnya. Beliau siram ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berwudu, berusaha bangkit untuk pergi ke masjid. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba beliau jatuh lagi pingsan. Allahu Akbar. Semua hening, menunggu. Di masjid, kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Mereka masih menanti kedatangan suri tauladan mereka, pemimpin mereka, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita tersadar lagi dari pingsannya. Dan yang terucap pertama kali ketika dia sadar, langsung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah selesai salat? Qalu la ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Belum ya Rasulullah, mereka manusia masih menunggumu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali meminta air. Diambilkan air di ember. Kemudian beliau membasahi lagi tubuhnya, disiramnya dari kepalanya. Kemudian beliau berwudu, lalu berusaha bangkit kembali. Tiba-tiba kembali beliau jatuh pingsan. Allahu Akbar. Untuk kedua kalinya. Kemudian beliau siuman lagi. Lalu beliau bertanya, manusia masih juga belum salat menunggunya. Dan beliau berusaha bangkit untuk ketiga kalinya setelah berwudu dan membasahi tubuhnya. Jatuh pingsan lagi. Semua itu beliau lakukan untuk apa? Untuk mendatangi masjid. Salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ketika beliau siuman kembali, tahulah beliau bahwa beliau tidak akan sanggup lagi pergi ke masjid salat bersama kaum muslimin. 3 kali pingsan berturut-turut, hendak berdiri pergi ke masjid. Beliau sakit parah, tapi tetap berusaha untuk pergi ke masjid ketika tahu dia Sallallahu Alaihi Wasallam